Igala, kumusta mga adlaw kaninyong tanan and welcome sa lingkog na sa atong tulumanon. Inyong tulumanon ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Uy. Adlaw na sa tanga Biyernes may galapit sa 1 na karon sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Og sa ngalan sa atong amahan sa syudad Mayor Clarix Uy, ingisab sa naanda nato nga angkorman nga si Dr. Ronnie Waniwan. May adlaw kaninyong tanan ato magkauban ang atong spokesperson to the Mayor mga igala si Sir John Boy Actob. Sir, may adlaw. Mayong adlaw Juntabs, Biyernes na usab, Yes. no? Holiday karon, no, sa atong mga tanan, no, gikan sa eskwelahan, mga trabahante, mga estudyante sa ato pod sa atong lokal kagamanan, no. Holiday karon isip pagsaulog nato sa Kristohanong Katilingban, ug dili lang sa mga Katoliko kun dili tanan, no, tibok kalibutan nag-celebrate, no, sa All Saints Day karong adlaw, November 1 unya ugma All Souls Day, no, pag-celebrate pod sa mga kalag karon adlaw sa mga santos ug maadlaw sa mga kalag. Unya atong isgutan na unsa kaning All Saints Day ug All Souls Day, no, naandan nga selebrasyon sa atong mga tanan kasimbahanan, no, dili lang mang sa simbahan sa Katoliko kundi dili sa tanan, no. Pasidungog nato sa atong mga minahal nga mipanaw og miuna na kanato dinhi sa atong kalibutan. Sa di pa ta mo padayon Juntab sa ato sang pagtimbaya sa opisina sa atong mayor, no, Mayor Clarix Uy, aning inyong alagad Mayor Clarix Uy nga programa, no, temporaryo na pud kod kasama nga naa sa atong mga samang karon sa mga minteryo kay karon Juntabs bisan pa man sa holiday karon pero ang puwersa nato sa ato ang mayor's office, no, naka-deploy na sa mga samang unya monitor usab, no, kauban sa atong CDRMD, atong Kokpo, sa mga support services nga ihatag sa atong opisina ni Mayor Clarix Uy ang mayor's office, no, naa diha atong chief of staff Ma'am Sheila Lumbatan, sila Ma'am Makansay, silang Jade, silang si Marky, halos tanan mga kawani karon sa ato ang City Mayor's Office na nag-uban sa mga kalihukan sa ato ang lokal kagamhanan ari og paghatag og kaning support sa atong mga nagtrabaho sa mga kaning mga services nga atong gina-offer sa atong lokal kagamhanan kay dili tiaw, no, gani apil ang atong RTA sa gisgutan ni Engineer Oclarit kuan karon walay gitugutan niya nga mag-leave. No, sa 400 kapin ka mga empleyado sa RTA, walay gitugutan nga mag-leave aron gyud nga siguro nga maayo ang dagan sa atong traffic labi na sa mga sementeryo nato kay unsi ni ka minteryo nato nga public Juntabs unya unom ka private, no, natay mga 17 ka minteryo sa atong dakbayan karon nga medyo puno-puno gyud, no. Ang unang adlaw long weekend pa gyud. So muna nga expected gyud nga daghan ang mangduaw karon sa atong mga kaminteryuhan. Na ato pong pagtimbaya sa ato ang kapitan sa Barangay Carmen, Kapitan Cupcake Kikang Uy, ug sa tibok pamilya ni Mayor Clarix Uy, may buntag ka natong tanan. Unya Juntabs, no, atong mga pangutana nga magtangag sa 25 kilos half-sack nga bugas, gihatod kanato ni Mayor Clarix Uy og Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen. Nya di nato kalimtan nga aron matubag kana nga mga pangutana ug mga daog sa mao nga premyo, kinahanglan kani nga criteria inyong tubagon dito sa Rolando A. Uy nga page, and then inyong ngalan, inyong address, inyong tubag unya like and share dayon, no. Muna atong sundo na aron na magmadaogon kita sa 25 kilos nga bugas niya dito i-claim sa Barangay Carmen, no, ni Kapitan Cupcake Kikang Uy. Yes, usab atong pagtimbaya ni Vice Mayor Bebot Rodriguez, no, ug sa tibok pamilyang Rodriguez ni Congressman Rufus, ug sa tanan pamilyang Rodriguez nga usab naapod karon sa holiday, no, siguro nagbisita kani manggong holiday nga long weekend timing pagid kalag-kalag Juntabs is reunion, no, reunion sa pamilya, reunion sa mga nagigala, kay mo gini ang atong naandan nga kultura ug tradisyon sa atong nasod, di lang sa nato tibok kalibutan nga matag pizza 1 o pizza 2 sa buwan sa Nobyembre, ting celebrate ni o ting reunion sa mga pamilya kay diha mag-abot-abot sa minteryo. Timing pod kay gi-deklarar nga 31 half day, no. Long weekend gahapon gi-deklarar nga half day, so taas-taas kay panahon muna nga
gahapon nagsugod na og build up atong mga kadalanan labi na sa mga terminals, mga halos tanang terminals puno-puno sakay sa barko, eroplano, puno-puno taon atong mga terminals no og sa mga naminaw diya sa mga terminals gahuwat pa sa biyahe kay napay ugma para makabiyahe og karon so maayong pagpaminaw nyo tanan dinha. Usab sa atong ABC President no Councilor Alam Lim og sa tanan 80 ka kabaranggayan, 80 ka kapitanes atong dakbayan, maayong buntag ninyo og atong mga barangay functionaries tanan horot maayong buntag no gikan kang Mayor Clarence Oy iyang gipaabot ang iyang mainiton nga pagtimbaya kaninyo labi na karon sa adlaw sa mga santos. Unya atong SK Federation President Councilor Kenneth Sakala maayong buntag kanimo og sa tanan SK Chairman sa ato ang dakbayan no 80 ka SK chairman sa tong dakbayan og mga SK councils no sige gihapong paningkamot para sa atong kaayuhan sa mga kabatanunan no sige daghang programa para sa kabatanunan gipanguluhan ni SK Federation President SK Kenneth Jan Sakala. Atong City Admin no Attorney Roy Ragas maayong buntag og sa tanan kawani sa City Admin bisag holiday ron pero mo gihapon no sama sa uban opisina kuan gihapon kanang alert lang gihapon sa matag karon og unya og doon na may mga kinahanglanon sa atong City Legal mayong buntag Attorney Ken Tamala og sa ato pong mga radio partners di nato kalimtan salamat kayo ganina nagbaklay-baklay ta before tagyanhi pili lang sa asang station no pwede sila maminaw sa atong partner station atong mga nag-broadcast karon ang atong radyo natin ni Sir Ronald Rufin maayong buntag sa atong naandan nga atong kauban din ni Dr. Ronnie Waniwan sa Radyo Lampornas 95.7 maayong buntag Doc Ron murag ingon siya tuwa daw siya sa Boracay nagkalag-kalag yahay Doc Ronnie maayong buntag murag naaman daw kas Boracay nagbakasyon unya usab sa ato ang isa pod ka radio partner Magnum Radio Sir John Albino may buntag ug sa tanan mga anchor sa Magnum Radio maayong buntag kaninyong tanan ug usab sa tuang kuan ang mga kamerkaduhan mga taxi drivers mga bus daghan kayo pasahero ron no kabawi taon atong mga operators ug drivers ron kay daghan kayo pasahero kanina padulong ta dinhi pati motorela kaning modernized jeepneys, mga karaan nga jeep, tanan-tanan, mga tri-cab, so may buntag sa tanan naminaw sa atong programa karon inyong alagad Mayor Clarence Oy, maayong buntag kanatong tanan. Salamat nga na, sir. And of course, mga igala, og sir, dagat ang sugutanan, og kabahin ini, haumpod kay kasalugan sa adlaw sa mga santos, o adlaw sa mga kalag, ang pag-turnover sa bago lang natibawas, gi-turnover, dayon, gi-bless o gi-bunyagan ang City Memorial Park Chapel. Chapel sa kani Bulunsiri. Mas naila maguna siya nga Bulunsiri Cemetery. Pero karon tawagan na mga igala is ang City Memorial Park. Okay? So, bago lang, no? Magamit na sir. Gibunyagan, gi-turnover, gibunyagan, bago ay lamang. Yes, Jun Tabs, no? Ang kanang Bulunsiri, Jun Tabs, tanom man siguro na. Yes, so kanang tanom, di ba? O mga pamilit sa sapatos ba? Mamilit nga hait-hait. Unay Bulunsiri. Siguro sa unang panahon diya sa barangay Kamaman-an, dagan siguro Bulunsiri din ha. Karon, gihimo man ang minteryo ganina atong miaging Martes sa buntag, no? Gisubhan ang maong chapel diha sa may City Memorial Park na karon kanhi Bulunsiri sa mga diha sa may barangay Kamaman-an diin. Gihangyo gid ni Mayor Clarence Oy nga mabuksan kana karon nga semana aron magamit sa mga ipahigayon nga santos nga misa, mga programa diha sa atong City Memorial Park niya. Nakita na to Jun Tabs na hamugaway kayo ang itsura sa mao nga chapel din gitambungan kana sa mga opisyales atong dakbayan ni Mayor Clarence Oy, ni Engineer Armen Cuenca, ni Vice Mayor Bebo Rodriguez o uban pa nga mga opisyal upasab sa barangay Kamaman-an nga gitambong sa mao nga pagbukas sa maong chapel. And then gipangunahan pud kini sa ato ang mga religious denominations John Tabs, no? Gani na dito si
sa atong Pentecostal Church, no, si Reverend Charles Galior sa Fortress of Life Church, and then sa atong mga kaigsunan nga Muslim, si Ustads Edris Yang Salik. representative. Unya sa kuan siya National Committee on Muslim Filipinos sa Region 10 niya. Salamat kaayo pod no ni Mayor Clarix Uy nga ingon gid siya nga naggahin og usa ka hektarya para sa atong mga kaigsunan nga Muslim nga ugaling man kay daghan na ba kaayo na nimuyo dinhi sa tong dakbayan nga mga kaigsunan nato nga mga Muslim na sila luna para sa ugaling man dunay mga kaigsuonan o parente nga mopanaw sa laing kalibutan kana didto ipahigayon pod ang paglubong kay sa naandan man gud nila juntabs no di pa mag 24 oras kinahanglan na nga malubong atong kaigsuonan nga mga Muslim unya layo pod ug dalon pa sa Marawi ang uban man gud juntabs na nagid dinhi na nimuyo no for good na gid nga resident dinhi sa Cagayan o diri sa tong dakbayan unya ingana ka maabiyabihon pod si Mayor Clarix Uy no walay gipili o walay diskriminasyon maskin unsa man imong reliyon kana gyud pagarespetuon labi na nga kanang atong mga minals kinabuhi nga mopanaw mo nang gigahinan og usa ka hektarya diha sa atong City Memorial Park para kanila no kay kani pod sila juntab di na sila magbutang og kanang mga columbarium or kanang compartment no dito ginilubong sa yuta mo ilang tradisyon so isip paghatag og respeto pod sa tong dakbayan sa ilang tradisyon gigahinan sila og luna diha nga balor sa hektarya man siguro to no yes na unya gitambungan usab sa atong UCCP no Reverend Hiniel Taganas representante gihapon siguro tong nagtambong no hindi siya na to siya mo gito no si Reverend Hiniel Taganas sa UCCP na to na simbahan. Usab sa atong Roman Catholic Church no naagyad ga itong miaging Martes si Monsignor Raymond Santo nga mo po'y kura paroko diha sa may kamamanan nga simbahan. So moto ang sila mo'y nangulo sa mao nga pag ampo economical prayer nga gihimo og blessing pod sa mao nga kanang chapel. Nindot kayo no kay open siya. Unya hayahay kay naapay ang mga kahoy sa palibot na preserbar ang kahoy and then dili na tong kanang bitong style karon na kinaraan juntabs nga kanang sirado kayo ang mga chapel kadto ganina environmental friendly siya kay di ka kalas og suga unya di na kinahanglan mga aircon or electric fan kay open nya hayahay no nya well maintained pod sa atong Clenro no salamat pud di ay sa atong hepe sa Clenro atong baling department manager ni Engineer Armen Cuenca gani grabe ang pagdaig pod ni Mayor Clarix Uy sa mga opisina kay dili tiaw ang pagpaningkamot sa opisina sa Clenro pinaagi ni Engineer Cuenca ug usab na apoy manager yan nalimot ko sa pangalan pasensya kay sir no nakauba na bug meeting atong sa IMT no before ka nagigawas kaning order ni Mayor kaning Executive Order 439 appeal siya sa mga meeting pero na sorry kayo i-text na lang ni ang pangalan no atong burag moy manager diha sa atoang City Memorial Park and then naa si si Engineer Cuenca gyud mismo ang nangunay pod na si Vice Mayor Bebot Rodriguez na si Vice Mayor Bebot Rodriguez si Kagawad Sakala Kagawad Kenneth Sakala gipaapas gid ni Vice Mayor Bebot Rodriguez iyang mensahe no kay aron gyud nga iya pong pagpasalamat sa kanindot og ang serbisyo gid juntabs no dito gid ang serbisyo gid gitutukan sa mensahe ni Vice Mayor Bebot Rodriguez kay nakita niya ang kanindot sa kanang serbisyo nga gitanyag sa atong City Memorial Park and then ang pag-manage pod no sa kawani nato sa Clenro salamat kay congratulations sa atong Clenro dako kayong pagdaig ni Mayor kaninyo aron pod nga magpadayon kamo sa paghatag sa maayong serbisyo kay kani manggong mamatyan ta juntabs medyo naata sa Kasubo kinahanglan pud ariglahon pud natong insakto kay aron pud nga di nato madungagan simbako man ang Kasubo ang kasuko sa katawhan labi na nga do natay kaning init ra ba tong ulo ning usahay nga mamatyan ta nga natas kalisod gani. So muni ang tubag sa kalisod nya mamatyan ta kaning programa ni Mayor Clarix Uy aning serbisyo sa atong City Memorial Park diin dunay ipahigayon di ang libre nga gikan sa pagbalsamar juntabs nga 3 days lang no ang free ang kana sa viewing chapel nila so 3 days gikan sa pagbalsamar lungon libre ka na
no, doon naman ay naman na siya ay bayad unta, pero sa gihangyo ni Mayor kang Engineer Cuenca nga nganong ato pa mang pabayran nga ana diha nanana nga mga serbisyo kuan na lang ilubos-lubos na lang nato nga librehon na lang tanan di nato pabayron masin piso o kuliro para pod nga makahatag pod og disente nga kapahulayan natong mga igsoon labi natong di gid ka afford sa atong dakbayan no gani ganahan kayo ang di man ganahan nga namatyan pero ganahan sila sa feeling nga kana bitong kanang gikan sa pagbalsamar lungon ang kanang viewing area diha viewing chapel or sabi tawag ana and then aircon pag yung tabs no 24 hours ganda ra rin na kagalingon nga laboratory na ay CR and then hamugaway kaayo nga mga space unya ang usab juntabs na offer na kanang water anang dispenser bitaw nga naay hot and cold na kape no naay kape diya sa atong CDRMD nga og dunay mag-request nga namatyan nga wa gid taon kani may tubag yun naa gyud diha no ang imong pangitaon diha nga kuan na lang kanang mga GI manalabtan na lang no o galing man nga naa ka mo sa pagtuo sa Katoliko nga naay manalabtan gani nay gi-offer nga katong choir daw nga mo'y mga G sa mga murag promo sad karon sa kalagkalag no naisgutan to ni Monsignor Monsanto nga dunay choir nga mo offer sa libre nga pagkanta or kaning sa na may term ana sa amo kanang misa requiem ingana kabalok ana kanang misa requiem o kanang misa sa patay ba nga na ay i-offer nga mga pagpangadji pagkanta nga i-bless ang mga kalag ang mga pantheon sa mga minatay. So na ay kuan na no ato lang kuan ang detalye unya ug sa gito nga services ang gina-offer sa ato ang City Memorial Park in partnership usab sa ato ang simbahan sa Katoliko diya sa may Kamamanan. So dito pod naa si Alternate Cabanlas na pod no gitambong sa mao nga pag ribbon cutting sa atong baguhay lamang. Gatag po sa mensahe. Nagatag sa mensahe. Baguhay lang na natapos og paghangyo gid ni Mayor Clark Soy nga mabuksan ka na before gid maabot karon nga gahapon og karon adlaw aron gyud nga ang pagpahimutang sa mga pagpangadji, pagmisa kay naman gini di man ni partner gyud sa kalag-kalag juntabs ang pagpangadji man gyud no paghatag sa mga pagampo nato kay wala man tay lain nga mahatag kanila kaning material nga mga butang sa mas pagkaon, bino unsa pa nang i-offer nato dili na makuan sa atong kuan tutuon lang nato na no di na ma-feel sa atong mga kaigsuonan nga tuan na sa laing kalibutan ang mga pagampo ra gyud ang mahatag nato nila nga kana bitang makaluwas sa ilang mga kalag o naapay naman giingon daw nga napa sa purgatorio pero di ko ka-explain ana kay mura mag hadlok man istoryahan no di ta ka depensa sa mao nga kaning ug asa bagid ang kalag karon naabas purgatorio o nanas langit o nanas imperno so sila na sa atong mga religious sector ang makatubag ana no ug asa gid na apaingon ang kuan kay ikaw juntabs motuo ba ka kanang life after death motuo ka Mumay kita totoo po sa ato. Pero, nabasa ni mo na sa Bible or asa ni mo na nabasa? Nabasa pero di ko nagkadumduman. Alright. Ako nakadungog lang ko nga doon na life after death. O galing man, tinuod ka na, unsa may mong gusto, inig kanang life after death, unsa moro gyapon nga kinabuhi imong gusto? Dito ta sa kuan. Malungtaron na. Nga pagpuyo nga naana sa atong labaw nga makagagaw. Amo ginay nindot kay kanang kuan man gitagaan tag chance nga mabuhi pa otro pero didto na sa laing kalibutan nga kanang wala nay di na ta makasala, di na ta mangita sa mga yawanon nga butang o usab sa kaning kalibutanon nga kahinam ba no di na ta mangita ana kay chance na nato na nga mabuhi no aning gitawag og life after death na ug galing man di ta magampo og kanus pero ang maabot na kanatong tanan mintras naa pa dinhi sa kalibutan maning kamot ta nga makapangalagad og makaserbisyo nga
unsay maayos para sa katawan sama sa gibuhat ni Mayor Clarix Uy nga naagid tanan no ang mga pagpangalagad no pagsakripisyo sa kaulingon kay kani manggong tinuod nga pagpangalagad juntabs kinahanglan mo buhat kag sakripisyo sa imong kagalingon no nga dili imong kaguling interes imong ilantaw ang imong gahom o dili ang imong panglantaw nga ikaayo sa kinabag-ang katawhan labi na sa imong giserbisyoan nga lugar no nga asa ka gikan or kanang asa ka na pili isip usa ka politiko or leader ba sa katilingban. So muna nga Siguro sir ato sa ipakita ang mensahe po ni Mayor. ato ipakita kay medyo nakaluha-luha ra bagas mensahe ni Mayor. Lagi. Puno kay sa pagtulunan gyud ang mga mensahe ni Mayor Clarix. Atong paminawon gikan sa atong technical team. Sa atong igsuong Muslim. Tungod ka sa Kapitan Paco sa Barangay Carmen, dili malikayan nga doon ako'y kasinatian na doon ay mga igsuon natong Muslim mamatay danon pa sa Marawi sulod sa 24 oras. Unya nakasabot man ta sa ilang kustin ato na lang suportaran aron walay problema ug usa walay laing hangyuanan ug dili ang kagamhanan ra gyud. Busa ipangandaman nato og usa ka hektarya para pahulayanan sa atong igsuong Muslim. So dili na ta magdali-dali nga dadon sa Marawi. So dinhi na ta, no? So salamat kaayo nga gitagaan ta kahayaw paguna-una sa ketasan nga gilantaw sa ang tanang kinanglanon sa katawan apa dili gyud malikayan aduna pagihapoy kakulanon. Ang importante naningkamot naninguha ug nabaw sa tanan ang atong pagpadayon sa atong panag-iusa ug pagtinabangay kay ang gobyerno para radyo sa katawan. So usbon ko ang gobyerno para radyo sa katawan. Ilabi na katong katawan nga nagpinahanglan o nagalaong sa gobyerno. Kaya ato ng katungdangan nga tabangan nato ang katawhan. Apan dili maligayan na doon ako'y katawhan na mapahimos lamang. Apan ato na lang silang sabto aron kita dili kita magpasan sa mga kasuglanan. So, inanda lang yun, no? Kaya gusto mo tayong malipayon o malinawon nga inabuhi mo. Okay, so muto ang tipik lamang sa mensahe ni Mayor Clarix atol sa pag-bless, pag-turnover sa City Memorial Park Chapel, sir, no? Nga diin magamit na sa atong mga katawhan, mapahimusdan na nila nga sama sa gingon ni Mayor kaganina surik sa kuan nga nalakbitan na ginya magatag usa ka hektarya nga luna para sa atong mga kaigsunan nga Muslim and of course sa mga serbisyo dia no nga itunol sa nasangpit nga park sir. Sa adlaw sa mga Santos Juntabs ang adlaw no sa ug sa mga kalag ato silang pasalamatan og hinumdumon karong adlaw ug ugma nga kini nga adlaw ug karong duha ka adlaw maghatag kanato og higayon sa pagselebrar sa mga santos ug mga kalag no gadasig kanato og pagpaila sa atong mga minahal sa kinabuhi nga wala na nga ato silang tagaan sa mga pagampo sa ilang kalinaw o magpadayon sa pagdala sa ilang espiritu ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing kay diha ra ginato ma-connect no pinaagi sa mga pagampo unya muna nga juntabs nga kining executive order usab na atong pagahisgutan karong sunod nga topic nato nga kay dili man gyud ingon nga material nga kinahanglanon nga butang ang diri sa kalibutan no ang kinahanglan kani mga pagampo so dili ta kinahanglan nga magdala og mga sound system kay gusto atong minahal sa kinabuhi nga mahilig og disco sa una mao gihapon no lahi na gyud ang kalibutanon nga butang og katong ang kaning butang nga angay nga makahatag og kanang pagkaon sa atong mga kalag nga mga kalag sa atong mga kaigsunan nga giuna na kanato pagbakasyon nga wa na gibalik. Okay, so anyway, daga pa tagsgutan. So kadjut lang minaw sa tag pipila ka baluan ng pinomdom and pagbalik nato mga igala na pa na mga isgutan. Standby. Sa
ko sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakart. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan mi og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform among mga sanina, o kapilang ang alakart, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan mi panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon namo salamat nga iyaming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud mo. Salamat gid kayo Mayor nga imo may gitagaag panahon gyud bisag ingon ani rami sa eduk rami, magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o iya gyud ning iplanuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Manginawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Para na, Mayor. Dako kay salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may giatiman. Daghan salamat, Mayor. Salamat na kung kayo Mayor na yan yung natagaan sa wheelchair. Mayor, dagang salamat sa wheelchair mong hatag. Nako kayo akong pasalamat kang Mayor Clarix Oy nga sama ka namo nga dili walay igong financial sa pagpakasal. Salamat sa iyang kasalan sa barangay nga kami nakaapel. Dako kayong pasalamat aron kanang naa nga mga higayon o higayon iyang gitagaan kami pagtagad mahigugmaon kayo ang mayor dalaygon kayo magbuhat iyang gikuan dinhi kay daghan kay minang salamat yan. Para sa ako kang Mayor Clarix Oy nga naghatag siya ing ani nga mga scholar sa mga ilabi na natong mga kabatanunan nga gusto ma-eskwela sa college. Gitagaan ko niya og chance nga maka-eskwela. Kabisan pang sa akong kahimtang sa prostitution, iya kong gitagaan og chance nga nisalig siya sa akong dagat kay salamat sa permi sa pagsamot pa nako nga kanang pagsamot nako nga kanang walay discrimination nga akong nabakian sa ilaha.
Balik na may kala diri sa atong tulumanon inyong tulumanon ang inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy og alayon gyapon sa atong paghandom og pagdumdum ingon masang pagtamod sa kasaulugan nato sa adlaw sa mga santos ug adlaw sa mga kalagihan-ay sa kagamanan lokal ubos ni Mayor Rolando Clarix Uy ang mga gabayan sir no natay advisory executive order number 439-2024 an order amending executive order number 429-2024 prescribing for the general guidelines and protocols in the observance of All Saints Day and All Souls Day from October 31 kay kini usahay magsayo mga usahay magtugan samang to November 2 and for other purposes Sir John Boy. Atong miaging adlaw nga aniging semana John Tabs no naggipahigayon ang usa ka meeting no coordination meeting gipanguluhan gid kini ni atong CDRMD head no si Sir Nick Habagat uban usab sa daghan kayo no stakeholders John Tabs no ikan sa atong private ug public nga mga sementeryo sa atong dakbayan gitambungan gid nila no uban sa ilang mga representatives ug mga barangay kagawad in charge sa matag barangay kay daghan man pod sementeryo sa nagkanlain nga barangay no unya John Tabs dito sa gipahigayon nga meeting na uyunan sa tanan no nauyunan sa tanan nga gikan lamang sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi ang pagbisita sa tanang private ug public cemetery pero naagya po'y ginagmay nga exemption John Tabs depende na sa management sa minteryo kay naamang gyoy mga atong mga kaigsuonan nga tuwa sa laing dapit gikan nga mohapit dinhi sa dakbayan or napasilay lawsan sa iligan or sa hingoog or somewhere dinhi na kanang makabisita sa minteryo kay agian na lang ba no namanggoy uban ingon ana nga pero pipila lang maguna sila John Tabs muna nga humanitarian consideration usab nga tungod nga agi lang sila so matugtan gyapon nga mo bisita pero dili gyapon mag-overnight no depende na gid na sa ato ang mga management sa minteryo og unsa kadugayon po nilang itugot sa mao nga mo bisita pero ang pinaka kuan gyud gihimo nga EO is gikan lang sa alas 6 sa buntag paingon sa alas 10 sa gabi so taas man na John Tabs no taas na kay nang oras unya gusto mo buntag sayo pwede alas 6 aron apay init unya pag abot pod dayon sa alas 10 sa gabi kuan naman pud na no kay usahay man gud og tugtan taning sobrang kuan ang tendency diya na diya ang inom oy kana bawal ang sugal liquor ban na unya mo gid ang naguna nga guidelines sa mga kalagalag no gibalik naman nato ni kay aton katong wala pa ni lakaw sa mga minteryo pero daghan naman pud sisok naman sila karon katong gusto pa gid matugma ato gyapong ipahibalo no kay basin dayo kulang pa atong pagpahibalo wa gid ni puwas nga pagpahibalo John Tabs no moto nga atong guidelines nga ginadili ang pagdala sa mga mahait nga hinagiban firearms, weapons, explosives unya ginadili pod ang pagsigarilyo no labi na diya sa atong pampubliko nga mga samang pagdala sa mga flammable nga materials paglabay sa mga basura gani ato gyud gihangyo tanan nga mga minteryo nga unta ato gyud i-minimize ang paglabay sa basura kay human aning pagdala sa mga gamit basura man gid ang bilin ani so ato pong dadon balik no atong hangyo sa atong katawhan nga alabi na sa taga dakbayan sa Cagayan de Oro nga taon baya luoy biya pod ato ang atong cleanro nga sigig patuman aning atong gabayan sa pagkolekta sa basura kaning no segregation no collection policy no sa taon sa pagpaningkamot gyud sa atong cleanro nga in taon ma-implement gid kini no gikan sa mga kabalayan nga atong praktison gyud no tanan ka barangayan kaning no segregation o no collection policy nga unta masunod pod gyud aron gyud nga sa kaayuhan ra man nato ning tanan no kani nga mapanikamot dili man kaayuhan ni Johnny Tabian dili kaayuhan ni Ayan Fuentes kundi kaayuhan ni sa natong tanan nga sa umaabot nga panahon unya sa mao nga executive order John Tabs ato pang ipasabot katong dito sa may City Memorial Park no karon medyo busy na gyud nga kanang ayo gid mo pagdala og bottled waters kay bawal gyud unya katong walay sakyanan ay mo kabalaka kay dinha gikan gyud sa may kanang
Kamamaan Elementary School na ay gamay diha nga pa right turn na dayon diha ang pununganan og motorela no na ay mo ferry ninyo na ay libreng sakay gikan din ha sa elementary school paingon dito sa may commercial complex kanang entrada gid sa atong City Memorial Park no muna nga ruta na ay libre diha nga rela na may tent diha nga isip terminals unya naa man po diha itong mga refreshments no pwede ta diha diha ra ta mo snack diha ta mo palit sa tubig pero di na to dalon sa sulod sa Memorial Park yun ang mga bottled water no naay baligya pero diha ra pud sa tugkaran imnon kay murag gibawal gani ang kuan gyud no murag ang baligya gid sa gawas is diha ra gitaman sa gawas di gid ta pwede magdala sulod kay aron di na ta malangan nya dili na magdala sa mga backpacks kanang mga anang bulky nga butang kay aron gyud pag rikisa sa atong mga kapulisan sa atong RTA sa atong mga barangay police wa na lusot-lusot na ba unya kuan dayon ang kuan diha is naay one way traffic din nga mobiyo ta pag sulod anang may commercial complex din na naman din rotonda biyo ka diha dayon sa may kuan na rotonda diya doon sa chapel magbiyo-biyo ra ng kuan diha ang tao no na ruta diya sa inyo ang pag-adtuan unya landong man sad no landong man sad pag abot nimo diya sa may kinailang commercial complex diha nga gibutang pod nga bag-o nga building ug asa mo i-drop kuan na siya pwede na mo baklay no dili na tugtan ang mga rela nga mosulod pag diha sa Minterio diha ra gid taman no na rotonda din ha na apo niya kamulo pa mangguning construct no nalabyan nato atong miaging adlaw sige pa ning construct anang bago nga dalan nga kanang gabiyo na gid siya aron two-way traffic na siya so muna atong pagpasabot gyud nga sa matag karon og unya mabukog ta sa traffic mabukog ta sa mga pagrikisa ato lang yung batunan pod ang taas-taas nga pasensya no kay saon man gyud nga kani man gyud nga adlaw magdungan matang tanan no amay di man pwede nga scheduling ugma na ka sa pizza tres no kinahanglan magdungan man ta so ang konsekwensya na daghan nga tao taas nga linya sa traffic pasensya na lang gyud pasensya no taas-an atong pasensya anyway atong tuyo diha magampo man so diha palang daan ang dako na kay nang ikatabang ang taas nga pasensya nato kay aron pod nga pagsulod kuan ba kanang maayo itong panguna-una no dili init atong ulo kay ang makakos gid usa sa mga traffic o kanang kagubot kadumdum ka sa una juntabs nga daghan kayo mga road rage mga kaning gito sa Metro Manila katong nagpinusila sa adlaw sa mga kalagsos nga taon na hinoy na nga matay kay tungod lagi sa kainit sa ulo na dala nga mga mahait na armado so muna nga bawal so no ayaw gid taon mo pagbaton ana kay except sa ato mga otoridad gawas sa otoridad nga mo magin na ilang mandato nya partner po na sa ilang pagpanerbisyo naagi na sa ilang kiliran ilang dala so muna nga atong hangyo gid sa katawhan nga magmakalmahon mura gid na ang tip sa malinawon og kaning butantag mabulokon nga pagselebrar di ba ninyo mabulokon pero kanang solemn nga pagselebrar sa ato ang adlaw sa mga santos o mga kalag karong adlaw in town nga ato lang yung kwan magbaton lang kita sa kwan wag ilain tip juntabs ano lang yung bugnaw sa ulo taas nga pasensya no og mubutag pasensya na ayaw lang sa gid og duaw kay unya mo na masacrifice ang kadaghanan sa usa lamang ka init og ulo nga tao no ato hangyo niya gawas pa tutuod sa nga kuan advisory mag napamod sa uban pod nga mga samang no mga pribado labi na sa may bulwa upat ra ba na dia ang mga dagko nga samang dia no ganina juntabs nanay pagka build up sa traffic so atong pagpasabot no dia sa may Makapagal Drive gikan sa National Highway sa bulwa one way lang gid na siya pasaka one way traffic na siya Bulwa National High School to Golden Haven. Kanada yung kanang mga muagi dito na mugawas sa Kanituan or Ipunan Road. Unya, no right turn sa secondary roads, no, the one-way traffic portion of Makapagal Drive. Ang makasulod na gid diha yung tabs katong taga dinha, no, katong sa mo counterflow ka from Kanituan or Ipunan Road, ang makasulod din na gid dinha is ang mga residente diha kay og
o dili ka residente kabalik ka sa agi ug mosulod ka paingon sa Golden Haven or sa kanang bulwa nga common cemetery diya kanang public cemetery o kaning bitong Eternal Gardens kaning Green Hills sa una pabalikon gikas agi og diya ka mo agi kinahanglan dinhi kita mo agi entrance na to is sa Bulwa National High School kani bitong high school Bulwa National Highway kaning sa simbahan sa Pilipinista kaning Barangay Hall o diha ang atong entrance no one way traffic na diha muna atong pagpasabot kinagya poy nangawala jud tabs no og muingon mo nga medyo layo ka na nga ruta sus agwanta lang kita gamay kay ang kapurwisyo og simbako mag counter flow mo din ha sobra pa ang purwisyo inyong mahatod sa katawhan no kay gamay kay na nga dalan pag entrada diya sa Bulwa nga highway dako pa na pero pag abot na dito sa may kanang portion sa may public cemetery sa Bulwa o kanang Eternal Gardens na gamay na lang gid kinaw igo lang gid ang duha ka sakyanan diya magtabo goodbye ug mabukog na diha may pay moagi na lang mo pag-exit dito sa Kanituan or Ipunan Road kaysa mo counterflow mo nga pila ka oras ang inyong makonsume sa traffic no Subayan lang nato niyang kwan anyway na mga side ninjas ana naadya ganina mga RTAs yung tabs na RTA nga mga personal sa RTA nga maggiya kaninyo subaya lang gyud sa ilang paggiya para nga wala kasol nga matag niya kato na yung mga atong mga approve no nga mga kaning like sa mga fire truck, kanay noon, mga emergency vehicles, no, ambulansya, kuan sa police, nga kaning atong mga sakyanan sa City Hall nga naghatod og mga supply sa atong mga RTAs, no, atong mga taga Barangay Bulwa. So muna atong makaagilang nga mo makasulod diha nga pwede maka-counterflow kay kinahanglan man gyud pod in case of emergency nagid sila linya or pwede sila makaagi. So ang alternative exit na to no dito from Eternal Garden hangtod sa balik gid mo sa agi no pag katong sa ABS-CBN station paingon na dito sa may kuan Ipunan na dayon. So ana gid taas ang diha sa may kuan pero diha sa may Divine Shepherd kuan lang na ug mapuno na sa sulod no parking man gid na ang diya sa tong highway no gidili na 50 meters from the entrance sa Divine Shepherd no parking yun no pasensya kay sa tong mga no left turn mga mobisita din ha no left turn na dito na mo view sa unahan sa may LTO junction no ang U-turn slot na to gikan kas Cagayan de Oro ang U-turn slot na to dito na sa may kaning LTO nga junction then no parking din na 50 meters gikan sa baan ng diya sa may Divine Shepherd kana siguro ilang chapel din ha taman sa may entrada sa Villa Candida murag diha gid ang no parking ni hangtod po na dito sa may building kanang after sa gasoline station so agwanta lang gyud gamay og kanang kuan kay once mapuno ang sulod di gid sa magpasulod dai man traffic naman ito na mabukog sa sulod na interested na muna nga kuan lang gyud no pasensya ay lang gid gamay unya ang sistema pod sa Divine Shepherd is once mapuno naa sila'y operation na mutawag pod sa gate nga naani mugawas aron pod makapuli og park katong gusto mo park so naman pod no luag-luag mo ng parkinganan sa Divine Shepherd pero pag abot lagi sa mapuno na pasensyahay lang yun magpaabot lang gid sa og kano sa mapuno so kuan lang yun og mahimo apunta mo bisita or buntag aron di gyud taas ang kuan sa panahon init kay sa panahon no anya avoid lang gid pagdala sa mga bugat nga butang kay aron pod nga dili kapoy sa pagbaklay anya kay mo lagi na kuan man guni reunion nya kinahanglan daghan pagkaon no anyway di man ta na didan ang katawhan ila man ang katungod pero ngana pong kuan pod sila komportable sila sa pagbisita sa mga kaigsuonan nato nga lubong na diya sa mao nga menteryo niya ang ato pong kuan juntabs no gipaabot pod sa ato ang RCB atong Kokpo Clenro CDRMB nga kanang Bureau of Fire kana laging magdala sa mga bawal no mo ginay makalangan so ato lagi hangyo nga
dili kana nila pagadadon. Kaning order no effective lang ni taman sa pagsugod gahapon sa October 31 paingon lang ni ugma juntab. Tama lang ni ugma sa alas 12 pod sa gabi nga executive order. Unya the rest na padayon na ta sa naandan nga mga ruta o kuan. Unya kuan man po ni juntabs no ang gikan gahapon gipa-implement naman ni Sir Nonito Oclaret ang mao nga kuan kaning plano sa traffic aron gyud nga magpagpangandam karong adlaw. So bisan pa man sa mga pagpangandam na agya po gamay gid kay nga pagkabalda inaot nga ma-resolbar kana kay kinahanglan gid ang kooperasyon sa katawan no dili ni kaya sa mga enforcers di na kaya nila tanan og walay kooperasyon sa katawan kinahanglan gihapon ang dako kay nga kooperasyon sa katawan labi na sa bisita diya sa mga minteryo sa atong dakbayan dito sa Uptown Juntabs. Ang kuan dito sa Golden Oro Gardens o kaning sa Chinese Cemetery, ang gihangyo lang diya sa konseho sa Barangay Carmen is narabay ang atbang kay naay road project widening. So ang ila nga kuan lang gyud ma-control lang gyud ang traffic diya ang dapita kay mo lagi no parking ang bukana no ang every 50 meters og sa atbang. So given na gina nga no parking kay na may construction so piyot ang dalan diya. Kuan lang gyud naay gi-designate nga loading and unloading zone diha sa may ato ang Cagayan de Oro nga Chinese Cemetery. Unya paglaos dito sa Lumbia dito dayon ang Oro Gardens mas luag-luag dito kay luag pud ang parking space nila sa sulod. Unya luag pud ang dalan sa gawas o galing digid nga kasulod kay kuan mo po ni juntabs medyo kanang dili ni ingon ana mura ka piot ang mao nga minteryo so daghan kay maka park sa sulod no mura gyapon no parking sa entrance dapit og kuan 50 meters gina no atbang og sa adjacent kilid-kilid no muna yung mga no parking sa National Highway sa matag gawas sa mao nga kuan so dili kay problema ang traffic diya sa Oro Gardens. Like gining kuan juntabs ba murag lagi diferensya ba sa lubnganan sa atong mga may kaya sa kinabuhi o kaning igo-igo lang na sama na to nga igo-igo lang pod no agwanta kita og baklay og linya kay wa man tay luna des or magimo naman sa Oro Gardens ha amang ka mang duaw juntabs Talakag. Talakag. Kumusta mang minteryo sa Talakag? Kuan pa? Luag pa ba kayo? Puno-puno na po. Tanahon na pagabot ka rin sa pagbisita na to po. Wala nga. Kuan lang. Muto mga advisories, no? Sa atong mga samang. So, anyway, na naman po sa mga social media sites para po nga matamod ninyo, mabantayan ninyo. Sa matag dalikat po ninyo sa mga nagkadiyang mga samang, naanap po yung mga tiruganan sa Roads and Traffic Administration sa RTA, pinanguluan of course ni Engineer Nonito Oclaret. Sa ilang mga sakop niya, walay leave kay lagi nakatutok aning kaliukan Sir John Boy. Og assistance mo juntabs no, pwede ta natay help desk sa ato ang kapulisan og sa CDRMD. No, salamat mud kayo sa Task Force Oro nga kanunay gyud nga hatag og seguridad kauban sa tong Kokpo no City Director Colonel Salvador Radam ug sa tanan kawani no salamat kayo nya kuan pa ni taman pa ni ugma sa alas 12 sa gabi medyo kuan pa napay isa ka adlaw kapin agwanta so anyway para manika natong tanan di man ta kaingon nga lisod i-handle kay mga butan man ning taga Cagayan de Oro ug sa mga atong mga silingan nga mga munisipyo syudad sa atong lalawigan no mga butan man na makadali man makasabot ang atong katawhan pero inform lang lagi kay og dili po ni ma-inform kita pod ang kuan ani no masadaan nga wala na inform so wa man pud ta magkulang sa information gani nangita pataglain nga radio partners aron malabayan nato sa atong mga kaning balita o mga information advisory pati ang mga Facebook page sa atong mga opisina no sa Clenro sa CDRMD sa Mayor's Office kang Rolando A. Uy City Information Office og sa RTA so naatanan diha gyud juntabs og magkinahanglan ka sa advisory na diha tanan unya kuan lang gyud no halos tanan naman ta na gadget na naman tay mga Android nga cellphones ato yung kuan di lang ta magsigi og
tan-aw aning fake news, tan-aw punta sa tinuod nga news ug advisory sa atong kahimtang sa atong dakbayan labi na sa pagbisita nato sa mga minteryo kaning pag-celebrate nato sa All Souls ug All Saints Day karong adlaw ug ugmang adlaw Juntabs. Okay. So, mato mga kailangan itong mga nagkadiyang mga isgutanan, diri na ta karon sa atong mga pangutana nga diin nagtangag kini sa premyo nga 25 sa kilo nga bugas, no? 25 kilos sako. Tunga sa sako nga kilo sa bugas. Okay, so mga questions, imo siguro ang 1 to 5, sir? Sige, ako ang 1 to 5 nga. Dili ako yung mahataga. Ang mahataga niya sa premyo, si Kapitan Kikang Kikang Uy sa Barangay Carmen. So, may buntag kaninyo diha. No? Maabti ko. No, Sa ito yung criteria ganun, sir? Una, isulat imong pangalan sa comment. No? Dito ni mo tubagon sa kana, Rolando A. Uy nga page. Unya, ibutang imong pangalan, imong address, asa ka nga barangay, and then pag like and share dayon. Ay imong tubag niya, like and share. Mo gina. Simple ra kayo. Simple ra kayo na nga criteria niya ikuanta na electronic raffle draw sa tanan nga nag-appeal sa mao nga paraffle. Dunay kahigayunan nga makadaog sa 25 kilos nga bugas gikan ni Mayor Clarix Uy ug Kapitan Kikang Uy sa Barangay Carmen. Okay. So, unang pangutana. First question. Unsa ang bag-ong gibuksan sa City Memorial Park? Uy, mo ginatong gisgutan yun. Oh, Memorial Park, alis di lang na og basta mo na to. Mo na to. So, ikaduha, unsa ang kanhi ngalan sa City Memorial Park? Yan na, mo memorize sa uban god. Memorize ka na nila. Memorize ka nila. Diya mo gid na ila. Na nakuan lang ron na social na kay CMP na yung ngalan. City Memorial Park. Unsa na ngalan sa una? Unsay sa ulugon sa simbahang Katoliko matag Nobyembre 1. Kana sa 1 ato na naging nabi ka magkasinayo pa ni sir to. Unahagid ninyo ang 1 ug 2 dayon. Sige. Ikaupat, unsa usab ang sa ulugon sa tibok kalibutan matag Nobyembre 2. Adlaw nila. Ang one day Juntabs also kuan sa Katoliko kay naman ni may Santos ang uban simbahan. Ay, clue na to. Clue na to. Ang November 1 day karon adlaw para ni sa Katoliko nga simbahan. Pero nanda na mo nato halos tanan, no? Dungan pag-celebrate sa Ulugon, no? Karon dayon ugma pizza dos unsa nga adlaw kana. So ang ikalima, pagngalan og duha ka pasilidad sulod sa City Memorial Park nga karon pa napahimuslan na sa katawhan, no? Dagan to na katungkuan. Dagan to pag ngalan lang unsa nga kuan. Dagan na sa inyong makita nga mga duha lang, no? Pangalan sa itong bago na to gikuan, katungkuan. Gusto ka mo sakay atong ilang kanang funeral vehicle nga Grand Starex. Pero nalay kortina. Ay lang sa. Wala man. Hitch naman, hitch. Ginawa ko. So, isa na. Pwede na avail. No, ano to na-mention ganyan. Pero isa na sa, ma-avail na to nga mga facilities sa mao nga City Memorial Park. So, ikanom, hantod sa ikanapulo, imo na po dyan tabs. Base sa executive order kay gipagawas ni Mayor Clarix, unsa oras lamang gitugot ang pagbisita sa mga sementeryo. Oy, ato ginagabalik-balik ka ganina ha. Unsay oras? Buntag pa yung sa gabi. Basta kay buntag pa yung sa gabi pero gibalik-balik na to unsay kay particular nga oras, okay? Ikapito nga pangutana, gitugot ba sa City Memorial Park ang pagdala og pet bottles para sa pagbisita sa plastic kalag-kalag kani mga bottled waters ba mga kuan kinahanglan gyud juntas magdala sila og kanilang canister or kaning kuan na to water tumblers kay natay i-provide nga mga water stations. Pwede sila makasalod unya naapoy kuan juntas no nalimot tag sulti nga diya sa may CMP na to may common nga kaning dagkutanan no nga di na kinahanglan mo magdala og posporo o kaning lighter. Dala lang mo kandila kay wala may provide nga kandila. Namo po'y baligya sa gawas. So pwede dito ra mo mamalit basta kay dili mo allowed nga magdala og lighter o posporo diha lang sa City Memorial Park, no? Sa uban pwede pero sa City Memorial Park nga gi-manage sa atong dakbayan labi na sa Cleanro, ginadili ang mao nga pagdala. Okay, ikawalaw nga pangutana, asa nga barangay himutang ang City Memorial Park? Sa nga barangay. Sayo na kayo na.
Dayon, ang ikasiyam, asa ka barangay na himutang ang Chinese Cemetery. Oh, si Kapitan Cupcake Kikang Uy, ang barangay chairman diha. Klaro nga na. Ika-napolo, pila ka sementeryo, private ug public, ang ana na himutang sa barangay Bulwa. Oh, 2 times 2. Muna yan ito ba? Simple kayo. Okay. So muna mga igala ang atong mga isgutanan sa atong programa karon ang inyong alagad Mayor Rolando Clarexoy. Sa panapos mamayag itong dawat na balik, atong spokesperson si Sir John Boy Actob. Sir? Sa ngalan ni Mayor Clarexoy sa iyang programa, inyong alagad Mayor Clarexoy, kinasingkasin na pod gipaabot ni Mayor Clarexoy ang dako niyang pagpasalamat labi na sa tanang katawhan sa inyong kooperasyon, labi na karon pagselebrar nato sa adlaw sa mga santos ug sa mga kalag nga hinaot ang atong i-celebrate kani sa usa ka malinawon o kanang kaning solemn nga pamaagi, no. Dili ta mag atong batunan ang kalinaw sa atong matag usa ka kinabuhi kay labi na nga kini kinahanglan gini solemn nga selebrasyon sa atong katawhan sa simbahang Katoliko ug sa kinatibuk-an nga pagselebrar sa duha ka adlaw nyo. Weekend man, tulo ka adlaw ngali upat gyud kay Pisa 31 na tungkan wala naman to. Gahapon naman ta nang sugod gipaabot ni Mayor Clarexoy nga unta magmalinaw na itong pag-celebrate sa maong kalihukan nato sa simbahan o sa ato ang komunidad, no. Salamat na usab sa laing higayon, salamat kayo unya dakbayan sa Cagayan de Oro, stay healthy, stay safe ug ang Ginoo magauban kanato. Salamat kay Sir. Sa ngalan na lamang sa atong kagamanang lokal nga atong siyudad po sa papangulo ni Mayor Rolando Clarexoy. Sa inyo nanundan nga ang korman nga si Dr. Ronnie Maniwan. Ingon mo nasab sa atong City Information Office pinanguluan ni Sir Ryan Fuentes. Salamat. Naingad daw ganun to God be the glory.